गुड मॉर्निंग पिला माने आज आम अष्टम श्रेणी इंग्राजी बहिर यूनिट 1 विट एंड द विजडम रे प्रथम यूनिट अच्छी द विट दैट ओन हार्ट्स ए विषय टी आम जाना स्टोरीटा को आम सर्टली टी बुझीदबा तापर आम तार क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा। देख विजयनगर जो गोटे एम्पायर थिले विजयनगर एम्पायर जड़े कृष्णदेवराय नामक जड़े किए थे किंग थिले। से बहुत से 1509 रु 1529 ख्रीष्टाब्द मध्य से विजयनगर एम्पायर से राजा थिले और से बहुत परिचित राजा मध्य जड़े थिले। रचित अमुक्त मालव्य जम्बावती परिणय से बहुत परिचित राजा थिले। से बहुत समृद्धशाली और राजा परिचित राजा मध्य थिले। हैला तांकर जो कोर्ट रे 8 जण कौन थिले ना पोएट थिले। 8 जण पोएट थिले जोड़ा कि से कहती अष्ट दिग्गज बोली कह जाउथला। से राजा मानक मध्य रे आलासानी पेडना आउ जने तिनारी रामस्वामी से मुख्य माने थिले कौन कवि थिले। हैला मुख्य कवि थिले किंतु दिने एमती है कि राजा जे थिले कृष्णदेवराय तांकर स्त्री से विजयनगर एम्पायर रानी जे थिले थिरुम्बारांको सहित गोटे मतांतर देखा जाइथिला। मतांतरटा कौन पा देखा जाइथिला राजा गोटे पोएट लिखिथिले जोटार कि सूर्य चंद्र ब्यूटीफुल स्काई ऊपर डिस्कशन लिखा जाइथिला। सेथिरे राजा जाइकी तांको जते बेले राजा से विषय कविताटी को तांको कोर्ट रे पढिचंती सेते बेले कोनोसी जो मंत्री पढिछते तांको कोनोसी रिप्लाई दे नथिले माने सब एक्सक्यूज करी चल जाइथिले। किंतु से कविताटा को जते बेले राजा जाइकी कहिचंती रानी को आगरे रानी जेहेतु टिके क्लांत हो पड़िथिले से टाइम रे से हाई मार देले। राजा भाबिले कि रानी ताको परिहास करूचंती। एई टाइप रे राजा रानी को ऊपर रागी जाइथिले। राजा रानी को मध्य कथावार्ता से माने हो नथिले। ए पई रानी भी बहुत टेंशन थिले राजा भी टेंशन थिले। रानी कौन हेतिला रानी ए समस्यार समाधान करिवा पई तांकर राजदरबार रे थिबा प्रसिद्ध तिनाली राम को यही विषय से सब अवगत कराई। तिनाली राम डायरेक्ट राजा सहित जाई कथा न होई से गोटे उपाय अवलंबन करथिले। दिने गोटे सभा बसी सभारे शस्य किमिति कौन भल हम ना शस्य उपर आलोचना करा जाउथला। सेथिरे तिनाली राम को सबू जी मंत्री परिषद सब बसी समस्ते निज निजर भ्यू देउथिले। समस्ते भ्यू दे सारा पर तिनाली रामर जिते पाली आसला तिनाली राम जाइकी से गोटे थाली रे से धरी थिले कौन कहलो आमर सीड पैडी सीड माने दोरा धानर मंजी से धान मंजी धरिकी सेठिकी जाइथिले धान को सब नेकी जाइथिले। से पैडी सीड देखे सारा पर राजा हठात किना सब हसिले माने सब उपहास कले कहले एबे चाहूच ए राजा तांको कहउचंती हेले धानर ये जो धानर तुम देखौच राजा कहले धानटा हूँ से जो तिनाली राम जाई कहले धानटा हूँ बहुत भल धान एक जी पकेबा लोक जदि ठीक थी तेरे धानटी भल हम तर मंत्री परिषद उपहास कले कहले एबे कौच भल धान या पर कह एक पकईदब बिना वर्षा पानी रे तो धान हो तिनाली राम कौन कह बुझाई कहले कि जदि पकेबा लोक ठीक थिबो तेरे धानर फसल भल हम। राजा तो से प्रति उत्तर कहते पकेला लोक कौन कर पकेला लोक तो से पकेब जो गोटे धान मंजीरू धान गजा है धान गछटी हवापाई कौन दरकार हुए तार प्रकृत सूर्य किरण कि सूर्य आलोक दरकार हम किंतु एठी कौन दरकार किसी तो दरकार नहीं ना आमर कौन जो धान पकेला लोकर तो किसी डिपेंड नहीं। तिनाली राम सहित तो आंसर कर पकेला लोकर दरकार अच्छी कौन पकेला लोक दरकार अच्छी देख जे पकेला लोक जब ठीक पकेब माने पकेला टाइम जब से हाई न मार तेरे से ठीक कौच जब से निज अलसा पकेब तेन कार्यटा हो पारनि से समय राजा हठात मन पड़ा जिते रानी को कविता शुणाऊले से रानी भी टिके क्लांत हो पड़े हाई मारी ठीक राजा माने से जो भूल करते रानी सहित जाके देखा कले एवं से समस्यार समाधान है यहीपरि भाव में यही विषयटी आम जान तिनाली रामर तार विचक्षण बुद्धि बल से गोटे बड़ समस्या को से किपरि भाव में सहज उपाय समाधान कर पाइला। राजा आसिक रानी को से विषय डिस्कसन कले रानी
ରାଜା ଦରବାରରେ ତେନାଲି ରାମକୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ। ଏ ବିଷୟଟି ମାନେ ସର୍ଟଲି ତୁମେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଓଭରଅଲ୍ ବିଷୟର କ'ଣ ତା ଥିମ୍ଟା ଜାଣିଗଲ, ତା ସମୟଟା ଜାଣିନେଲ। ଡିସ୍କସ୍ କରେକ୍ଟ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ। The queen insulted the king by speaking against the quality of his poem. ଦେଖ ଏଠି ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଆମର ଏଠି 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଏ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବା। Let us discuss page number 7. Rectify the following false statement. The queen insulted the king by speaking against the quality of his poem. Rectified answer कौन आसिबो ना, the queen did not insult the king. देखो एठी did not कौन ପାଇଁ ହେଲା, देखो एठी insulted अछि, ताको past simple ले अछि, ताको जदी आमे नेगेटिव करिबा एठी did not insult हबो। The queen did not insult the king or speak against his poem. He earned because she was exhausted, which the king mistakenly took as disrespect. ଯେତେବେଳେ ସେଇ poem ଟା ତାକୁ ଶୁଣାଇଥିଲା, ସେ earned ମାନେ ଟିକେ ହାଇ ମାରି ଦେଇଥିଲା, ସେ ସେଇଟାକୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରାଜା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭାବରେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ତେନାଲି ରାମା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କନଭିନ୍ସଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ଦ କୁଇନ୍। ତେନାଲି ରାମା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରଶ୍ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗ, ମାନେ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାଇନଥିଲେ କିଙ୍ଗ ପାଖକୁ, ତାର କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। କିଙ୍ଗ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାକୁ କିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲେ ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଇ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଏ କେୟାରଫୁଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ଡ ଦ ପ୍ୟାଡିସିଡ୍ ଆନାଲଗ୍ ଇନ୍ କୋର୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ସି ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ତାକୁ ତାଙ୍କ ମିଷ୍ଟେକ୍ଟା ଦେଖାଇଥିଲେ। କୋଟିଆର୍ସ ଆଡମାୟର୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ଡ ହିଜ୍ ଲିଟେରାରୀ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। କୋଟିଆର୍ସ ଆଭଏଡେଡ୍ କଲେ, ତାକୁ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ the king and made excuse when he tried to rectify his poem, showing that they did not admire it. ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେତିକି ରାଜା ଦରବାର ଯେତିକି ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୋଏମ୍ଟାକୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରି ନଥିଲେ। The ministers in the court were eager to hear ତେନାଲି ରାମା's idea about party cultivation. ମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, ମାନେ ତାକୁ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଥିଲେ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, the ministers and the courtiers were initially skeptical and sarcastic about the ତେନାଲି ରାମ's claim regarding the partycides, mocking his idea. ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, the king never realized his mistake and continued to stay angry with the queen. ଦେଖ ସେ କେବେ ବି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ନଥିଲେ, ଯେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ତାପରେ ରାଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ। ଦେଖ the king realized his mistake after ତେନାଲି ରାମ's analogy and apologized to the queen and they reconciled. ଆଶା କରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ 1 ନମ୍ବରଟି। ଆମେ ଏକ ଆଇର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ତାପରେ ଯିବା ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ। ରିଡ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଭେନ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବିଲୋ। ଦେଖ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଦ କିଙ୍ଗ ଥଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ disrespecting his poem and stormed off. Since then he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me please Ramo, only you can help the king understand. Ramo nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this problem, your highness, but this needs a well planned approach and I may need time to find the right strategy. देखो प्रथम क्वेश्चन देखिए, why does the queen believe that only तेनाली रामा can help the king understand? देखो भाबुथबो तुम कहीं एटी पैराग्राफ रे पैसेज देला। देखो या पर तुम जो क्वेश्चन पैटर्न आसुची सबुरा एमती गोटे पैसेज देबो, ता तळे एमती आंसर देथिबो, तुम एटी देखिकि ता आंसर टिको लेखिबा को ट्राई करबो। देखो हमर क्वेश्चन आसुची, why does the queen believe that only तेनाली रामा can help the king understand? ରାଣୀ ତ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ 8 ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ ଥିଲେ, ଲେଖକ ଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଣୀ କାହିଁକି ତେନାଲି ରାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ତେନାଲି ରାମକୁ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆସ ଲେଖିବା। देखो तो आंसर हम द क्वीन बिलीव्स दैट ओनली तेनाली राम कैन हेल्प। देखो जो व्हाई क्वेश्चन आंसर थी, क्वेश्चन ले जो तुम व्हाई थी सब मन रखो, आंसर कला बेले तार बिकज आसो है, बिकज ऑफ हिज वेल नोन रेपुटेशन फॉर क्विक विट क्लेवर सॉल्यूशन एंड हिज हाईली ट्रस्टेड पोजीशन इन द किंग्स कोर्ट, हिज यूनिक स्किल इन इन्फ्लुएंसिंग द किंग जेंटली एंड इफेक्टिवली मेक्स हर कॉन्फिडेंट दैट ही कैन सक्सेसफुली रिजॉल्व द डेलिकेट मैटर। देखो जिते बेले रानी कहीं तेनाली राम कहले, रानी जो तेनाली राम रेपुटेशन थी कौन जो से निजर जो चतुरतापण से बहुत प्रकार प्रोब्लेम को सॉल्यूशन सॉल्व करते, सहित कोर्ट गोटे पोजिशन भल था, आ कौन से यूनिक स्किल थिला जे से इन्फ्लुएंस कर पारे जेंटली और इफेक्टिवली अन्य मानक से इन्फ्लुएंस कर पारे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जीवा, व्हाट डज द क्वीन्स स्टेटमेंट इफ I had known this would happen, I would have chosen another day suggest about her feelings. She is angry at the king for overreacting. Now he regrets the unintended understanding. Now he believes the poem was not worth listening to. Now he is worried that the king might punish her. What habo? Then I say option number B. She regrets that unintended misunderstanding. She regret कले कहीं केमती दी जन मतर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाइथिला।
ତାପରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ହାଉ ଡଜ୍ ତେନାଲି ରାମାଜ ରେସ୍ପନ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହିଜ୍ wisdom and solve problem solving skills. ତେନାଲି ରାମାଜ reply shows great wisdom because he quickly recognized the complexity of the situation and chose a calm, careful, planned approach instead of a quick fix. His readiness to use a subtle strategy to protect the king's pride while effectively correcting the mistake demonstrate his excellent problem solving skills. ଦେଖ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଲେ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଅଛି ହଠାତ୍ କିନା ଯାଇକି ଗୋଟେ ରାଜା କହିଦେଲେ ରାଜା ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତେ ସେମିତି କିଛି କଲେନି ମାନେ ସେ ଭାବିଚିନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜିନିଷଟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ fill in the blanks by choosing the correct option from those given in the brackets. The king's reaction shows that he is sensitive and dash in his poetry. Answer ଆସିବ takes great pride in this poetry. तो रास देखा क्वेश्चन नंबर 2 that evening the king approached the queen with a softened expression. Thirumbara he began his voice gently. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. तो sorry कही The queen who had longed for his moment smiled and replied, if you like you can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. ए सिचुएशन छाड़ी दे कौन घटला कौन नहीं एबे ମୁଁ ତୁମର ଯେଉଁ ପଏମ୍ଟା ଲେଖିଛି ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ଏନ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ସେଡ୍ ଆଇ ଲେଟ୍ ମାଇ ପ୍ରାଇଡ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ମି ହି ମିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ଯେଉଁ କହିଲା ମୋ ଗର୍ବ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଆସ ଲେଖିବା ହି ମିନ୍ସ ଡାଟ୍ He excessive pride in his poetry caused him to misinterpret the queen's yearning as disrespect, leading to an unfair reaction and the quarrel. Second question होजिबा what does the queen say if you like you can leave this quarrel behind this যদি তুমি লাইক କରୁଛ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ତ କାହିଁକି ଯୋଉ ଝଗଡ଼ାଟିକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକେଇଦେବା କାହିଁକି କଥା କହିଲେ ନା the queen says this to show she is willing to forgive and move on ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ Her reply shows kindness and a desire to restore their relationship, inviting the king to accept a reconciliation as well. देखो से कौन चाहले से चाहतले कि तार रिप्लायटा बहुत काइंडनेस थिला और से चाहतले जे कथाटा को सॉल्व करी के रिलेशनशिप टा को आगो को बढ़ाइबा बाय हैला Fill in the blank by choosing the correct option. The king acknowledged that his pride concluded his judgment, which shows सेटा कौन देखाउची ना maturity and self awareness हैला Question number 4 state any one characteristics that queen's response to the king's apology shows about her. The king's reply shows her forgiving nature as she accepts the apology graciously and expresses the readiness to move forward together. Answer the following questions. Why was Vijayanagar Empire considered to be in its golden era during Krishnadevaraya's reign? ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜୟନଗର ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ଥିଲା ସେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ତ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା 1529 under the Krishnadevara because it enjoyed tremendous wealth, strong administration and a remarkable flourishing of arts, literature and architecture. Krishnadevara was a great patron of learning and actively supported the talented poets such as Ashtadiggaj. His own literary work, Amukta Malavya, further added to the empire's immense literary fame. देखो कौन ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତମେ ବୁଝି ପାରଥିବ ନା ସେ 1509 ରୁ 1529 ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଶାସକ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେମେଣ୍ଡିୟସ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଲା ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜାଗା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଲିଟରେଚର କଳା ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ବି ଲେଖାଲେଖି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଜର ଲେଖା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଏଟାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦେଖ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ହାଉ ଡିଡ୍ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଗେନ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ମାନେ ସିଏ କେମିତି ସେ କୋର୍ଟର 8 ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ଥାନଟା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଦେଖ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ ଥ୍ରୁ ହିଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କ୍ୱିକ୍ ୱିଟ୍ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କ୍ୱିକ୍ ୱିଟ୍ର ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହାରମୋରୁ and exceptional talent and for clever problem solving ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଫେମସ୍ ଥିଲେ as a prominent poet among the Ashtadiggaj his beautiful poems and witty counsel made him highly trusted and deeply admired by the king ଦେଖ ତାଙ୍କ 8 ଜଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ସବୁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ କି ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ନିଜର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବଳରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 କୁ ଯିବା How did the quarrel between the king and the queen affect the palace? Palace ହେଉଛି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ କେମିତି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାଟା କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପକାଇଥିଲା ଦେଖ
quarrel cast a heavy uncomfortable shadow over the entire palace। ଦେଖ ତୁମ ଘରେ ଯଦି ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମତାନ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ନିହାତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଭି ଗୋଟେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ସାଡୋ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ ଗୋଟେ ବାତାବରଣଟା ସେଇଟା ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଭଲ ନଥିଲା। ଦ ୟୁଜୁଆଲି ବସ୍ଲିଂ courtiers get quiet and mood become extremely tense and the king's stubborn refusal to speak to the queen and made the royal household sombre and unhappy। ସେ ସବୁବେଳେ ରାଜପ୍ରସାଦଟା ଦୁଃଖିତ ରହୁଥିଲା, ନୀରବତା ରହୁଥିଲା ହେଲା। What strategy did Tenali Rama use to make the king realize his mistake? Tenali Rama कौन strategy apply करथिले एको करिबा ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ମିଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତିନାଲି ରାମା କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ତିନାଲି ରାମା ୟୁଜ୍ଡ ଏ କ୍ଲେଭର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆନାଲଗ ୱିଥ୍ ପ୍ରାଡି ସିଟ୍ସ ଟୁ ଜେଣ୍ଟଲି ମେକ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ରିଏଲାଇଜ୍ ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ସିଟ୍ସ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଦେ ୱେଆର ମ୍ୟାଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟାଲି ଅନ୍ ଦ source manner. For instance, he claimed that yarning while sewing would scatter the seeds unevenly. When the king naturally yarned during the demonstration, he immediately realized that yarning was a natural human reflex and not a deliberate sign of disrespect. His brilliant realization made him rethink his harsh reaction to the queen। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଯୋଉଟା ଗପଟାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇଥିଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯିଏ ରାଜା ତିନାଲି ରାମ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଧାନ ନେଇକି ରାଜା ପ୍ରସାଦରେ କହିଲେ କି ଧାନ ବୁଣୁଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଧାନ କେମିତି ଚାଷ କରି ଧାନ କିପରି ହେବ। ରାଜା ତାକୁ ମଜା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧାନ ବୁଣିବା ଲୋକ ଉପରେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତିନାଲି ରାମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଯଦି ସେ ଧାନ ବୁଣିବା ସମୟରେ କୌଣସି ହାଇ ମାରିବ କ'ଣ କରିବ ଧାନ ଭଲସେ ପଡ଼ିବନି ତାଙ୍କ ଗଛ ଉଠିବନି। ରାଜା ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଭୁଲଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ତା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 କୁ ଯିବା। What does the reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced his special ready seeds? The courtiers reacted to the Tenali Rama's claims with a clear sarcasm and deep skepticism. One courtier whispered that the seeds might be magic or grow without water, while another playfully mocked that they must have come from the moon। ଏହାକୁ ନିହାତି ତମେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ନିହାତି ଆଣିଥିବ। Their snickers and murmurs perfectly reflected their disbelief and amusement at Tenali Rama's bold and unusual claim। Question number 6 ଆସିବ। What does the story conclude and what lesson can be learned from it? The events conclude beautifully with the king sincerely apologizing to the queen. He admits that his false pride caused the unfortunate and misunderstanding and the two have happily concealed. Harmony returns to the royal palace and Tenali Rama is generously regarded for his timely wit. The important lesson learned from these events is that unchecked pride can easily escalate to small misunderstanding, but harmony, humility and clear thinking can heal differences and quickly restore peace। ତମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମ ଟିକେ ବଡ଼ ରହିବ ଏପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। କାରଣ ତୁମର ଏଠି ପେସେଜ୍ ଦେଇଦେଉଛି ପେସେଜ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଲେଖିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ପେସେଜ୍ଟାକୁ ଲେଖିଦେବ ତାହେଲେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ନା। ତୁମେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁମର ଭଲ ମାର୍କ ଆସୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଲ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ଆସ ଦେଖିବା। Let us learn. Fill in the blank and complete the paragraph by choosing suitable expressions from the box given below। ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି cast a shadow, mind react back, murmur swept through and the room stormed off, horse fell over, repelled through। ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ଆସ ଦେଖିବା। देख ये पेजटा ना तुम क्वेश्चन आंसर कौन हम 1 2 3 4 5 6 लिखा जाए तुम से 1 धर 1 ले आसो मर्मोर स्वेप्ट थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन आसो रिफिल्ड थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 कौन आसो द रूम स्टॉर्म्ड ऑफ। तर क्वेश्चन नंबर 4 रे कौन आसो तुम हॉर्स फेल ओवर। क्वेश्चन नंबर 5 रे कौन आसो माइंड रेस्टड बैक। क्वेश्चन नंबर 6 रे कौन आसो कास्ट ए शैडो। तापर द राइटर चूजेस वर्ड्स लाइक रोल्ड murmur in the text to indicate the sound produced। fill in the blanks with suitable sound words from the given below। you may refer to a dictionary। देखो ये सब वर्ड गुड़ा देछि कोठी कोन यूज करा जिवो से वर्ड गुडी हम वर्तमान यूज करबा। वर्तमान देला वर्ड देखिथलो humble, groan, grasp, murmur तापर देला snakes, signed, whisper, thund कौन कौन वर्ड गुडी आसो आस लिखा। प्रथम तो एज फॉर द टीचर बिगेन द राइडल चैलेंज ए डैश ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। प्रथम आसो murmur MUR। तापर हला सुकन्या डैश इन रिलीव्स लव्ड राइडल्स मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। साइंड SIGHED। क्वेश्चन नंबर 3 think carefully। the teacher began to dash as she wrote dash riddle on the board कौन आसो mumble MUMBLE।
when the question was revealed, a few students realizing it was not as easy as they had expected. Let's go. The answer is gaps. GASPED. Nevertheless, some exchanged sneakers, SNICKERS, sneakers, wondering if anyone at all would be able to solve it. Just then, Sukoni tapped her book on the desk with a small thumb. Question number 7. Oh, I see it now. She had stretching with a groan. GROAN. A small breeze made the window dash, adding to the suspense of the moment. Kona short number RUTTLE. That is true. That is the answer. The students dash their voice filled with playful enthusiasm. Question number 9. Roll. ROARET. Roll. Leaning forward with a smile, Sukanya dash. Sometimes the thickest questions have the smallest answers. The second whispered. WISPERED. If you have already learned that a compound word is formed when two or more words are combined to make a new word with a distinct meaning, there are some words given colon A and colon B. 2 रे किछि क्वेश्चन अछि हम ताको मैच करबा आसो. देखो प्रथम देछि क्विक. क्विक रे कोन आसीबो वेटेड. आई को आनि के स्टोर करबो जी पाखरे. तापर देला सॉफ्ट. सॉफ्ट रे कोन आसीबो टेम्पर्ड. सॉफ्ट टेम्पर्ड. तापर हला कॉमन. कॉमन आसीबो सेंस. कॉमन सेंस. तापर हला हाउस होल्ड. हाउस होल्ड. बुक स्टोर. इल स्पोकन. स्काई ब्लू. डांस हॉल. Fill in the blanks with the words created in the previous question. previous question ले जो हमें सब colon A colon 2 को मैच करले ताको नै कि हमें fill in the blanks लिखिबा. रवि was आई त आंसर कोन आसीबो रवि was soft tempered. soft tempered. 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 तापर always speaking calmly even in arguments. He grew up in a lively to hela household. Household where he learned to handle different personalities. His friend Arun, however, to hela ill-tempered. Ill-spoken. Ill-spoken, lost his patience despite his Arun admired Ravi. Quick waited. Quick waited. WITTED. Quick waited speaking as the past age. भी कोन आसीबो dance hall. dance hall. तापर VI आसीबो sky blue book. sky blue. So book store. So common sense. They read the sentence from the text and their explanation given in the below. देखो तो देखिए if you like, if I had a magic wand, तर आंसर कौन आसीबो I would give myself wings.
If it rains tomorrow, it will stay indoors and play board games. If I had listened carefully, I would give my solve the problem. If you finish your homework, I will go to the theater. If I were invisible, I would sneak into the secret. If an alarm had rung, the boys would have woke up on time. Complete the following sentence appropriately with either the main clause or the subordinate clause. Your teacher will be unhappy if you don't complete your homework. देखो तले लिखा जाइछि you don't complete your homework. तापर लिखा जाइछि they would have caught the train if they had left earlier. ଯଦି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ. ଟିଚର କେତେବେଳେ ଅନହ୍ୟାପି ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିବ. ଡେସ୍ ଇଫ୍ ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫି ଟାୟାର୍ଡ. ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଯଦି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚାହିଁବ. କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ଇଫ୍ ସି ସ ଦ ଆନ୍ସର ସି ଉଡ୍ ରାଇଜ୍ ହେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ. knew the answer if she knew the answer she would raise their hand. ଯଦି ସେ ଜାଣିଥିବ ତେବେ ତାର ହାତ ଟେକିବ. ଡେସ୍ if she had studied harder she would have passed. ଯଦି ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ଆନ୍ସରଟା ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତା. if I had a million rupees I would travel the world. So complete the following sentence. One has been done for you. If I were a tree I would play with the wind and talk to the birds. If I were the head teacher of my school I would reduce homework and increase play time. ଯଦି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ହୋମୱାର୍କ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ଲେ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି. If I were a bird I would make happy everyone. If I were a bird I would fly over mountains and oceans. If I were a magician I would make everyone happy. If I had studied harder I would have topped the class. ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ମନ ଦେଇକି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟପ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି. ତାପରେ ଲେଟର୍ସ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି. ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଦେଖିକି ବି ଲେଖିପାରିବ. ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ. ଯଦି ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାଇବ. ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.